एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, प्यारे सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात बख़ूबी जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू मुसलसल तारीख़ राजमहल के इतिहास पर चल रही है। आज की ये वीडियो भी तारीख़ राजमहल, इतिहास राजमहल पर मुश्तमिल है और ये आज की वीडियो पार्ट नंबर 8 है। अगर अब तक आप हज़रात ने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक की सारी वीडियो समाअत नहीं की है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल पर जाकर वो सारी वीडियोस को समाअत करें ताकि आप हज़रात को हमारा शहर राजमहल का इतिहास और उसकी तारीख़ समझ में आए। काबिल एहतराम मेरे भाइयों, आज मैं आप हज़रात को ये बात बताने वाला हूँ कि शहर राजमहल में सूफिया किराम की आमद, यानी आप हज़रात को इस वीडियो के ज़रिए से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आज हमारे शहर राजमहल में वक्तन फ़वक्तन, गाहे बगाहे उलमा फ़ुज़ला की आमद होती है, शेख की आमद होती है, मुर्शिद की आमद होती है, सादात एज़ाम की आमद होती है और औलिया किराम की आमद होती है, जिनके मलफूज़ात आलिया से हम और आप मुस्तफ़ीज़ होते हैं। इसी तरह ये जो सिलसिला आज तक चल रहा है, ये सिलसिला आज से जारी नहीं है बल्कि गुज़िश्ता ज़मानों की तारीख़ का अगर आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे शहर राजमहल में बुज़ुर्गों की आमद का ये सिलसिला, शेखों की आमद का ये सिलसिला, औलिया किराम की आमद का ये सिलसिला और तबलीग व इरशाद का ये सिलसिला आज से जारी नहीं है बल्कि इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। शहर राजमहल में बड़े बड़े बुज़ुर्गों की आमद हुई। बड़े बड़े बुज़ुर्ग इस शहर राजमहल में तशरीफ़ लाकर इस्लाम की आबियारी फरमाई। उन मुहसिनीन में से बहुत सौ की तारीख़ का हमें इल्म नहीं है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो बजा होगा कि आज शहर राजमहल में रहने वाले अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि हमारे शहर राजमहल में कैसे कैसे बुज़ुर्गों की माजी के ज़मानों में आमद हुई है और किस तरह से इस शहर राजमहल में, वो शहर राजमहल जब बंगाल की राजधानी हुआ करता था, उस ज़माने में किस तरह उन्होंने जो है इस्लाम की तबलीग इस शहर राजमहल में फरमाई है। तारीख़ का मुताला करने वाले, शहर राजमहल की तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले लोगों में से चंद लोगों को इस बात का इल्म होगा, बाकियों को गालिबन इस बात का इल्म नहीं है। इसलिए बेहतर और मुनासिब मैंने समझा कि इस तरफ भी आप हज़रात की तवज्जो दिलाई जाए ताकि आप हज़रात जान सकें कि इस शहर राजमहल में जहां हम और आप आज गुजारा करते हैं, जिस शहर राजमहल से हमें और आपको बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत है क्योंकि ये हमारा वतन है, इस वतन में कैसे कैसे अल्लाह के वलियों की आमद हुई है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि उन मुहसिनीन में एक बहुत बड़ा नाम हज़रत शाह नेअमतुल्लाह क़ादरी का है। हज़रत शाह नेअमतुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये वो ज़ात है जिन्होंने इस शहर राजमहल में तशरीफ़ लाकर शहर राजमहल में इस्लाम की तबलीग फरमाई और बहुत सारे लोगों तक इस्लाम को पहुंचाया और इस शहर राजमहल में इस्लाम का आपने ऐसा प्रचार किया कि कहीं ना कहीं आज उन्हीं के तबलीग व इरशाद की वजह से आज शहर राजमहल के कोने कोने में तौहीद का कलमा सुना और पढ़ा जा रहा है। आइए इनके बारे में ज़रा आप हज़रात को डिटेल से बताते हैं। आप हज़रात को बताता चलूँ
کہ جس زمانے میں ہمارا شہر راج محل بنگال میں شامل تھا، بلکہ یوں کہیں کہ جس زمانے میں ہمارا شہر راج محل پورے بنگال کی راجدھانی تھا، اس زمانے میں جن بزرگوں نے شہر راج محل میں تبلیغ و ارشاد کے ذریعے سے خوب خدمت دین متین انجام دی اور اسلام کی آبیاری فرمائی، ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت شاہ نعمت اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ شہر راج محل میں رہتے ہیں تو آپ ذرا بتائیے، کیا آپ جانتے ہیں حضرت شاہ نعمت اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو؟ مجھے امید ہے کہ آپ نہیں جانتے، ان کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہمارے شہر راج محل میں تبلیغ و ارشاد کے ذریعے سے ایک نہیں انیکوں لوگوں کو اسلام کا شیدائی بنایا ہے۔ تو آئیے ذرا ان کے بارے میں ڈیٹیل میں جا کر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ آپ کا نام حضرت شاہ نعمت اللہ الملقب بھی، یعنی آپ جس لقب سے پکارے جاتے تھے وہ لقب تھا علامہ جمال الدین یا علامہ جلال الدین۔ آپ کے والد کا نام عطاء اللہ قادری کرنولی یا نارنولی دہلوی تھا، یعنی آپ کے والد دہلی نارنول یا کارنول کے رہنے والے تھے۔ پھر آپ کو حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نارنولی دہلوی، اور پھر چونکہ آپ فیروز پور میں اخیر وقت میں رہنے لگے، اس لیے آپ کو بہت ساری کتابوں میں حضرت شاہ نعمت اللہ قادری فیروز پوری لکھا گیا ہے۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ آپ علیہ رحمہ غیر منقسم بنگال کے عظیم ترین صوفیہ میں شامل ہوتے ہیں۔ صرف یہ علامہ نہیں تھے، صرف یہ عالم نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، اور اس زمانے میں آپ کی بہت بڑی ایک پہچان تھی، اور شہر راج محل اور پورے بنگال کے لوگوں کے آپ مرجع بنے ہوئے تھے، اور لوگ آپ کے پاس آ کر دینی مسائل میں رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ اگر بنگال کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، بنگال کی تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، اور بنگال میں صوفیہ کرام کی تبلیغ و ارشاد کے تعلق سے بات کیا جائے، تو کہیں نہ کہیں ہر لکھنے والے کو اور ہر کہنے والے کو حضرت شاہ نعمت اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لینا پڑے گا۔ بتاتا چلوں کہ آپ علیہ رحمہ صوبہ دہلی کے علاقہ کارنول یا نارنول میں پیدا ہوئے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ حضرات جاننا چاہتے ہیں تو پھر مطالعہ کریں رود کوثر صفحہ نمبر 513، اور دوسری کتاب تذکرہ صوفیہ بنگال صفحہ نمبر 421، تیسری کتاب کا مطالعہ کریں میموری آف گوڑ اینڈ پنڈوا کا پہلا سلیس اردو ترجمہ تذکرہ گوڑ و پنڈوا، اس کا صفحہ نمبر 115 آپ مطالعہ کریں۔ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح ایک چوتھی کتاب
آثار منیر صفحہ نمبر 59 کا مطالعہ کریں تو آپ حضرات کو حضرت شاہ نعمت اللہ قادری فیروز پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں پر پیدا ہوئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت شاہ نعمت اللہ قادری جن کا شہر راج محل سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ پیدا ہوئے صوبہ دہلی کے کارنول یا نارنول میں۔ حصول تعلیم کے لیے آپ علیہ الرحمہ نے مختلف شہروں کا سفر فرمایا اور علم حیت کی تعلیم آپ علیہ الرحمہ نے شیخ محمد افضال عثمانی جون پوری علیہ الرحمہ سے حاصل کی۔ اس کے لیے آپ مطالعہ کریں تذکرہ صوفیہ بنگال صفحہ نمبر 419 کا۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ آپ علیہ الرحمہ نے سلسلہ قادریہ میں خرقہ خلافت و اجازت حضرت شیخ شمس الدین ابو الفتح قادری علیہ الرحمہ سے اور سلسلہ چشتیہ میں حضرت شیخ محمد بن حسن چشتی احمد آبادی علیہ الرحمہ سے اور سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت شیخ محمد بن جمال نقشبندی گجراتی علیہ الرحمہ سے حاصل کی۔ معلوم ہوا جس بزرگ کے بارے میں بتا رہے ہیں حضرت شاہ نعمت اللہ قادری جن کا تعلق شہر راج محل سے بڑا گہرا ہے، ان کو قادری سلسلہ سے بھی خلافت و اجازت حاصل تھی، چشتیہ سلسلہ سے بھی خلافت و اجازت حاصل تھی اور نقشبندی سلسلے سے بھی آپ کو خلافت و اجازت حاصل تھی۔ یعنی حضرت نعمت اللہ قادری چشتی بھی تھے، نقشبندی بھی تھے اور قادری بھی تھے، اور قادری ہی سے آپ کو جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ یہ ساری ڈیٹیلز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے کتاب تذکرہ صوفیہ بنگال صفحہ نمبر 420۔ اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ شہر راج محل کس دور میں اور کیسے تشریف لائے۔ چنانچہ آپ علیہ الرحمہ یعنی شاہ نعمت اللہ قادری علیہ الرحمہ ایک عظیم سیاح یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والے، کثرت سے سیر و سیاحت کرنے والے تھے۔ سیر و سیاحت ہی کے سلسلے میں آپ علیہ الرحمہ شہر راج محل اس وقت تشریف لائے جس وقت شہر راج محل پورے بنگال کی راجدھانی تھی اور اس وقت شہر راج محل کا گورنر شاہ شجاع تھے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا شہر راج محل جس وقت دوسری مرتبہ پورے بنگال کی راجدھانی بنا ہوا تھا اور گورنر بنگال کون تھا اس وقت؟ شاہ شجاع، شہزادہ شاہ شجاع۔ اس وقت حضرت شاہ نعمت اللہ قادری چشتی نقشبندی علیہ الرحمہ سیر و سیاحت کے سلسلے میں شہر راج محل تشریف لائے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی جو قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے اور چشتی بھی ہے، تینوں سلسلے کا فیض لے کر اللہ کے اس ولی کی آمد شہر راج محل میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ جب شہر راج محل دوسری مرتبہ پورے بنگال کی راجدھانی بنا ہوا تھا۔ بہرحال جب حضرت شاہ نعمت اللہ قادری علیہ الرحمہ شہر راج محل سیر و سیاحت یعنی گھومنے کے لیے، راج محل کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شہر راج محل کتنا خوبصورت تھا کہ اللہ کے ولی بھی یہاں گھومنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ یہاں تو آئے تھے
सैर व सियाहत के लिए, मगर यहाँ आने के बाद यहाँ की आबो हवा आपको इतनी भाई कि फिर शहर राजमहल ही के होके रह गए, और आज आपका मज़ार कहीं और नहीं है बल्कि बंगाल फिरोजपुर ही में मौजूद है। तो आपको बता रहा था कि जब हज़रत शाह नेअमतुल्लाह कादरी अलैहिर्रहमा शहर राजमहल तशरीफ़ लाए तो गवर्नर शहज़ादा शाह शुजा ने आप अलैहिर्रहमा की खूब पजीराई की। अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुताला करें किताब उरूद कौसर सफ़ा नंबर 514 का। इसी तरह दूसरी किताब मेमोरी ऑफ गोड़ एंड पंडवा का पहला सलीस उर्दू तर्जमा तज़किरा गोड़ व पंडवा सफ़ा नंबर 115 का आप मुताला करें। मालूम हुआ कि जब हज़रत शाह नेअमतुल्लाह कादरी अलैहिर्रहमा शहर राजमहल तशरीफ़ लाए तो उस वक्त के गवर्नर शाह शुजा ने आपका वेलकम किया, आपको इज़्ज़त से नवाजा, आपकी खूब पजीराई फरमाई। बल्कि मैं आप हजरात को बताता चलूँ कि शाह शुजा आपका मुरीद हो गया, आपके हल्क़े इरादत में आ गया। सुनते चले, शाह शुजा जो कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और महारानी मुमताज़ महल के दूसरे शहज़ादे थे। शाहजहाँ ने जब शहज़ादा शुजा को बंगाल का गवर्नर मुकर्रर किया और शाह शुजा के दौरे गवर्नरी में शहर राजमहल बंगाल का दारुल हुकूमत मुकर्रर हुआ, ये दूसरी मर्तबा हुआ है। पहली मर्तबा शहर राजमहल दारुल हुकूमत बंगाल की बना राजा मान सिंह के दौर में, और दूसरी मर्तबा बना शाह शुजा के दौर में। दूसरी मर्तबा शहर राजमहल शाह शुजा के दौर में बंगाल की राजधानी बना, तो शाह शुजा ने राजा मान सिंह के बाद शहर राजमहल की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया। उसी दौर में हज़रत शाह नेअमतुल्लाह कादरी चिश्ती नक्शबंदी अलैहिर्रहमा शहर राजमहल सैर व सियाहत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ रहने लगे। जब आप यहाँ रहने लगे तो शाह शुजा गवर्नर बंगाल आपकी ज़ात से इतना मुतासिर हुआ कि आप अलैहिर्रहमा के दस्ते हक़ परस्त पर शाह शुजा जो राजमहल का गवर्नर था, बल्कि पूरे बंगाल का गवर्नर था, वो आप अलैहिर्रहमा के दस्ते हक़ परस्त पर बैत होकर आपका मुरीद हो गया और आपके हल्क़े इरादत में अपना नाम शाह शुजा ने दाखिल कर लिया। ये सारी बातें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुताला करें किताब तज़किरा सूफिया बंगाल सफ़ा नंबर 421 का। अब आप देखें, मुरीद हुआ शाह शुजा जो पूरे बंगाल का उस वक़्त गवर्नर था, तो अपने मुर्शिद का किस तरह वो एहतराम करता था, किस तरह इकराम करता था और अपने मुर्शिद को किस तरह वो इज़्ज़त देता था, ज़रा उसकी एक झलक मुलाहिज़ा फरमा लें। रिवायत में है कि शाह शुजा के दौरे गवर्नरी में टांडा बंगाल में एक जंग हुई। आप हजरात को बता चुका हूँ कि बंगाल में दरिया के किनारे एक शहर आबाद था जिसको शहर टांडा कहा जाता है। ये वो शहर है जिसको पूरे बंगाल की राजधानी होने का भी शर्फ हासिल है। आज ये शहर टांडा बिल्कुल लापता है, बल्कि सैलाब के जद में आकर वो ख़त्म हो चुका है। तो रिवायत में आया कि टांडा में एक जंग हुई थी शाह शुजा के दौरे गवर्नरी में। शरीफ खान की फ़ौज
शिकस्त खाई और शाह शुजा की फ़ौज फ़तह हासिल की। यानी शाह शुजा की फ़ौज के दरमियान और शरीफ खान की फ़ौज के दरमियान जंग हुई थी। तो शरीफ खान की फ़ौज हार गई और शाह शुजा की फ़ौज फ़तहयाब हो गई। तो शरीफ खान और उनके चंद ज़ख्मी साथियों को कैद करके शाह शुजा के सामने लाया गया। अब आप देखिए, शिकस्त खा गई और शाह शुजा की फ़ौज फ़तहयाब हो गई। तब शरीफ खान को कैद कर लिया गया और उनके फ़ौजियों को भी जो ज़ख्मी हो चुके थे उन सबको कैद करके शाह शुजा के रूबरू लाया गया, ताकि शाह शुजा के सामने उन सब की गर्दनें उड़ा दी जाए। शाह शुजा के मुर्शिद गिरामी हज़रत शाह नेमतुल्लाह क़ादरी नक्शबंदी चिश्ती अलैहि रहमा किस तरह रहमदिल थे ये भी मुलाहिज़ा करें, और शाह शुजा अपने पीर व मुर्शिद का किस कदर एहतराम करते थे वो भी मुलाहिज़ा करें। चुनांचे लिखने वालों ने लिखा है कि शाह शुजा के सामने उन कैदियों को ना मारने की ख्वाहिश हज़रत शाह नेमतुल्लाह क़ादरी नक्शबंदी चिश्ती अलैहि रहमा ने की। तो शाह शुजा ने अपने मुर्शिद शाह नेमतुल्लाह क़ादरी की ख्वाहिश सुनते ही सारे कैदियों की जान बख्शी कर दी। यानी शरीफ खान को भी छोड़ दिया, उनके ज़ख्मी कैदियों को भी छोड़ दिया। ये मुर्शिद का एहतराम था। ये बातें अगर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो किताब मुताला करें। मेमोरी ऑफ गोड़ एंड पंडवा का पहला सलीस उर्दू तर्जमा तज़किरा गोड़ व पंडवा सफ़ा नंबर 115 से लेकर सफ़ा नंबर 116 तक का मुताला करें। शाह शुजा के पीर व मुर्शिद हज़रत जलालुद्दीन शाह नेमतुल्लाह क़ादरी नक्शबंदी चिश्ती अलैहि रहमा जब आखिरी अय्याम में शहर राजमहल में रहने लगे, लेकिन आखिरी अय्याम में शहर राजमहल से चलकर फिरोज़पुर यानी गोड़ बंगाल में रहने लगे। राजमहल से आप फिर शहर फिरोज़पुर यानी गोड़ बंगाल चले गए। यही गोड़ बंगाल वो है जिनको बार बार पूरे खित्ते बंगाल की राजधानी होने का शर्फ हासिल है। ये पंडवा शहर के बिल्कुल करीब है। तो गोड़ बंगाल में आखिरी अय्याम में आप रहने लगे। तो एक बार शाह शुजा वहाँ हज़रत शाह नेमतुल्लाह क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी अलैहि रहमा यानी अपने पीर मुर्शिद की ज़ियारत को गया और अपने मुर्शिद की क़याम व आराम के लिए साथ, चूँकि ये गवर्नर बंगाल था शाह शुजा, तो अपने क़याम के लिए और अपने मुर्शिद के क़याम और आराम के लिए शाह शुजा ने वहाँ एक खूबसूरत 2 मंजिला इमारत तामीर कराई, जो कि तहखाना और मौसम गर्मा इमारत के नाम से जानी जाती है। आज भी वो इमारत खस्ता हालत में वहाँ पर मौजूद है, जो आसार कदीमा के तौर पर देखी जा सकती है। ये सारी बातें अगर आप हजरात पढ़ना चाहते हैं तो किताब मुताला करें। रूद कौसर सफ़ा नंबर 514 और मेमोरी ऑफ गोड़ एंड पंडवा का पहला सलीस उर्दू तर्जमा तज़किरा गोड़ व पंडवा सफ़ा नंबर 116। आप हजरात को बताता चलूँ कि हज़रत शाह नेमतुल्लाह क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी अलैहि रहमा साहिब तसनीफ़ भी थे, यानी किताबें भी लिखते थे। आपकी किताबें भी हैं। आपने क़याम दिल्ली के दरमियान जब आप शहर राजमहल तशरीफ़ नहीं लाए थे और दिल्ली में रहते थे, उस वक्त ही आप अलैहि रहमा ने कुरान मजीद का तर्जमा लिखा। फिर आप अलैहि रहमा ने
تفسیر جلالین شریف کے طرز پر قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی۔ یعنی آپ اتنے بڑے عالم و فاضل تھے کہ آپ مترجم قرآن بھی تھے اور مفسر قرآن بھی تھے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نقشبندی چشتی علیہ رحمہ جو شہر راج محل میں ایک سال نہیں بلکہ کئیوں سال یہاں پہ زندگی گزاری ہے اور آخری ایام آپ نے فیروز پور میں گزارا ہے، وہ اتنے بڑے ولی تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے اور قرآن کی تفسیر بھی فرمائی ہے۔ آپ حضرات کو میں بتاتا چلوں کہ جب آپ علیہ رحمہ نے تفسیر جلالین کے طرز پر قرآن شریف کی تفسیر لکھنی شروع کی تو اس کی تکمیل آپ علیہ رحمہ نے قیام بنگال میں فرمائی۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ آپ علیہ رحمہ نے ترجمہ قرآن قیام دہلی میں لکھا، یعنی دہلی میں رہتے ہوئے لکھا، اور دہلی میں رہتے ہوئے ہی قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھنی شروع کی، لیکن اس کی تکمیل آپ نے کہاں فرمائی؟ بنگال میں آ کے فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بنگال تشریف لائے تو اس وقت آپ بنگال میں بھی جو ہے قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہے تھے، اور بنگال میں اس وقت شہر راج محل داخل تھا، شامل تھا، بلکہ بنگال کی راجدھانی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نقشبندی چشتی علیہ رحمہ نے ہمارے شہر راج محل میں تفسیر قرآن لکھا ہے۔ آپ علیہ رحمہ کی ان چیزوں کا تذکرہ اور ان باتوں کا علم اگر آپ حضرات جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کتاب مطالعہ کریں، تذکرہ صوفیہ بنگال صفحہ نمبر 421 کا۔ آپ حضرات کو بتایا جا چکا کہ حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نقشبندی چشتی علیہ رحمہ صوبہ دہلی کے شہر کارنول یا نارنول سے چل کر شہر راج محل آئے، یہاں رہنے لگے، دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ پھر آخری ایام میں آپ شہر راج محل سے چل کر فیروز پور گوڑ بنگال میں رہنے لگے۔ جب آپ وہاں چلے گئے تو آپ کا مرید اور آپ کا چونکہ چاہنے والا گورنر بنگال شاہ شجاع تھا، جب وہ اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کے لیے گیا تو وہاں پر 2 منزلہ عمارت تیار کرائی، جسے تہخانہ اور موسم گرما بھی کہا جاتا ہے۔ یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب گورنر بنگال شاہ شجاع حضرت شاہ نعمت اللہ قادری علیہ رحمہ کے مریدوں میں شامل ہے تو اس وقت کیسے کیسے لوگ آپ کے مریدوں میں شامل ہوئے ہوں گے۔ بتاتا چلوں کہ جب حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نقشبندی چشتی علیہ رحمہ فیروز پور گوڑ بنگال میں رہنے لگے تو سیف خان نے آپ علیہ رحمہ کو تحفہ میں 400 قدادین خراجی زمین فیروز پور گوڑ بنگال میں تحفہ میں دیا۔ یہ کتنی زمین ہے؟ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک قدان 400 مربع گز بانس کا ہوتا ہے، ایک قدان تو 400 قدان کتنی زمین ہوگی؟ جب ایک قدان 400 مربع گز بانس کا ہوتا ہے تو 400 قدادین کتنی زمین ہوگی؟ یہ آپ کو سیف خان نے فیروز پور گوڑ بنگال میں دیا تھا۔ یہ ساری باتیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مطالعہ کریں تذکرہ صوفیہ بنگال صفحہ نمبر 419 کا۔ اب آخری بات میں کرنے لگا ہوں، غور سے سماعت کر لیں۔ حضرت شاہ نعمت اللہ قادری چشتی نقشبندی علیہ رحمہ کا انتقال پرملال 1075 ہجری اور
1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में। अभी कितना चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो 400 साल। और इधर 64 में अगर आप 23 निकाल दें तो कितना बचता है? 40 और 1 41 बचता है। यानी 441 साल तकरीबन पहले, 441 साल तकरीबन पहले फ़िरोज़पुर गोड़ बंगाल में हज़रत शाह नेअमतुल्लाह क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी अलैहिर्रहमा का इंतकाल पुरमलाल हुआ। याद रहे, हज़रत शाह नेअमतुल्लाह क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी अलैहिर्रहमा तकरीबन 33 साल फ़िरोज़पुर गोड़ बंगाल में क़याम करते हैं और मुसलसल खल्क़े खुदा की खिदमत करते रहते हैं। आप अलैहिर्रहमा की वफ़ात का फ़ारसी मादा जो है वह है नेअमतुल्लाह बहरुल उलूम मुदाम। आपका मज़ार मुक़द्दस फ़िरोज़पुर गोड़ बंगाल के मशहूर व मारूफ़ छोटा सोना मस्जिद के तकरीबन निस्फ मील की दूरी पर मौजूद है। मज़ार मुक़द्दस में एक आलीशान गुंबद मौजूद है। मौजूदा वक्त में यहाँ मुस्लिम आबादी नहीं के बराबर है। ये सारी बातें अगर आप हजरात पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो किताब मुताला करें। रूद कौसर सफ़ा नंबर 514 और तज़किरा सूफिया बंगाल सफ़ा नंबर 421 और मेमोरी ऑफ गोड़ एंड पंडवा का पहला सलीस उर्दू तर्जमा तज़किरा गोड़ व पंडवा सफ़ा नंबर 115 से लेकर सफ़ा नंबर 117 तक का आप मुताला करें। इतने बड़े बुज़ुर्ग, इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े हमारे मोहसिन, जिन्होंने पूरे खित्ते बंगाल में, हमारे शहर राजमहल में भी इस्लाम की तबलीग फरमाई, कसरत के साथ खल्क़े खुदा को हिदायत का रास्ता बताया और इस दुनिया से आप चल बसे। आपका मज़ार फ़िरोज़पुर गोड़ बंगाल में मौजूद है, मगर क्या आप में से, हम में से किसी ने आज तक इनके मज़ार की ज़ियारत की है? एड्रेस मालूम है? नहीं मालूम है, क्योंकि हमने अपने इन मोहसिनीन को भुला दिया है। इनके बारे में हमें और आपको नहीं बताया गया है। जिन्होंने राजमहल में इतना बड़ा काम किया है दीन और सुन्नियत का, इनके बारे में नहीं बताया गया है। तो मेरे भाइयों, कोशिश करो, मालूम करो कि इनका मज़ार आज कहाँ पर है, उसका लोकेशन क्या है, आज उनका मज़ार किस हाल में है। किसी ने ख़बर लिया? किस खस्ता हाली का शिकार है? क्या हमें और आपको मालूम है? नहीं मालूम है। अरे हमारे राजमहल के लोगों को तो इनका नाम तक नहीं मालूम है। जबकि अगर कहा जाए तो वजह होगा कि जिन्होंने शहर राजमहल में अपने रहने के दौरान, अपने क़याम के दौरान कुरान की तफसीर लिखी हो, शहर राजमहल की ज़मीन इनके एहसानों तले दबी हुई है। राजमहल के मुसलमानों को चाहिए कि इनके मज़ार की ज़ियारत करे, वहाँ जाकर के फ़ातिहा ख़ानी करे। मालूम कीजिए, पता कीजिए, एड्रेस निकालिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे मुहसिन के मज़ार की ज़ियारत हो जाए, ताकि आपको याद आए और तारीख़ का इल्म हो कि ये उस बुज़ुर्ग की कब्र है, ये उस बुज़ुर्ग का मज़ार है जिन्होंने हमारे शहर राजमहल में इस्लाम की आबियारी की है, जिन्होंने शहर राजमहल के क़याम के दरमियान
قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں، آگے بھی آپ میرے ساتھ بنے رہیں۔ آگے پھر میں آپ کو ایک ایسے ولی سے آپ کی جو ہے جان پہچان کراؤں گا جن کا راج محل میں بڑا احسان ہے، انہوں نے بھی شہر راج محل میں آ کر دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے۔ تو انتظار کیجیے آنے والی ویڈیو کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔